Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Evo jedne ideje za ručak. Ako ne danas, onda sutra. Radi se o piti. Evo, jufku imamo, a šta ćemo pripremiti vidjet ćete kasnije. U svakom slučaju imate posebno video kako se priprema jufka za pitu. Ukoliko već niste naučili, ostavit ću vam link u opisu videa. Kako najbolje i najlakše napraviti jufku za pitu. Ne može da ne uspije, samo slušajte korake koje sam vam pokazala i začas ćete napraviti odličan ručak. Pravo da vam kaže, meni je pita najjednostavnije jelo za pripremiti. Još ako mi kažu koju vrstu, ma joj, nema mojoj sreći kraja. Idemo mi raditi. Dakle, ja sam odradila one svoje korake, umijesi, odmori, premijesi, odmori i tako dalje. Sada idemo na razvijanje. Evo ovako, malo ćemo istegnuti ovu sredinu, to smo već naučili. Nemojte je mastiti sada, ostavite je ovako da odmori bez ikakve masnoće. Vidjet ćete zašto. Eto ga. Dok jufka odmara, vi ćete otopiti maslac. Maslac se otopio, spreman, jufka još malo spremna. Mi ćemo ulupati 3 jaja. Mislim, sve su ovo sastojci po potrebi, jel, vi ćete sebi napraviti koliko vama treba. Posolite po ukusu i dobro umutite jaja. Dodajte 1 kašiku pšeničnog griza. Ukoliko nemate pšenični griz, možda u kući imate palentu. To vam je kukuruzni griz. I na kraju dodajte mladi sir. Ops, ja napravi haos. Griz će nam pokupiti malo ovu tečnost, tako da nam ne iscuri puno, znate onoga. Znate kad pečete sirnicu pa vam ono pliva nekad. To vam sve zavisi od vrste sira. Jufku prije nego što rastanjite odvucite što dalje od sebe, tako da tanjite samo ovaj dio koji je prema vama. Ovo debelo neka ostane tamo i kad budete razvlačili, svaki put ćete povlačiti i stanjivati jufku. To smo već naučili. Pogledajte. Kao papir. Samo me slušajte šta radim i vjerujte, nikakvog stresa oko pite nećete imati. A svi vole pitu, tu nikad ne možete pogriješiti sa izborom ručka. Sada ćete maslac da nanesete, ne u velikim količinama, nema potrebe. Ovo je da nam zamiriše, što bi rekli, a da napravimo nešto malo drugačije nego obična sirnica. A vjerujte, ovo je fantastično. U svakom slučaju maslaca trebate ostaviti malo za kraj. Sada ćete na ovu jufku, ovako pripremljenu, dodati smjesu. Ja bi trebala iz ove jufke da izvučem 3 reda, pa ću otprilike tako i računati, podijeliti, odokativno hoću reći, smjesu na neka, eto, hajde da kažem 3 dijela. Sada ćemo mi to fino da zavrnemo. Nemojte previše tijesta. Tako. I sada istanjimo još dodatnu jufku prema sebi. Tako da taj, da kažemo, debeli dio na kraju ostane mršav. Kad ćemo mi biti tako mršave? Sa ovakvim pitama teško. Odmah nanesemo i sljedeći sloj sira. Zašto?
nismo odvojili ovu prvu, to smo već rekli, znači morate propratiti i druga videa. Kad je odrežete onako bez ovog fila, ode jufka tamo, znate, ona je tanka, kao mala gumica pobježe. Kad vi stavite ovaj fil i odrežete ovaj sad kasnije, neće ona nigdje mrdnuti i zadržava svoju tu tankoću. Tako. I tepsiju sam namastila malo sa maslacem. Sada ćemo odvojiti ovaj dio. Vidite kako je tanka jufka. Već se počela sušiti. Ovakva recimo jufka, vidite kako je tanka, polusuha. Kad bi ovakvu jufku pravili za baklavu, znate kako bi to bilo? Jao! Moja nena rahmetli je pravila baklavu isključivo od ovakvih jufki. To se razvuče, razvije i to bude ovako tanko, znači po čitavoj sobi to budu oni veliki bohče, što bi mi rekli, veliki stolnjaci gdje ću ostaviti ovu, evo ovdje u ćošak. I onda se to suši i pravi se baklave. Znate kakva je baklava od ovakve jufke? Mrak. Sada ćemo mi to složiti u tepsiju. Radimo jedan veliki krug. Evo mi ovdje sir probio, njega ćemo okrenuti dole. Tako da ne bi gorio. Ovo tanko moramo prebaciti jer ono se zalijepi malo za bošću. Sada ćemo dodati još malo maslaca u ostatak jufke koji smo razvukli, da nam ne ispuca. Evo nas pri kraju. Trudite se da ne bude baš previše stisnuta pita unutra, da može fino da naraste od ovih jaja, znate. Čekajte da ovako malo nožem samo ovu unutarnju povučete da ova može da uđe. Tako. Rernu smo uključili na maksimalno da se zagrijava, a sada ćete sa ovo malo maslaca što vam je ostalo da polijete pitu. Mnogo je ljepša i ukusnija i mirisnija kada se priprema s maslacem, ali naravno sve ovo što sam ja radila vi možete da radite sa uljem. Kako smo to i ranije pokazali da se može napraviti. Eto je, spremna za pečenje. I evo je, moja sirnica je gotova. Moram biti iskrena, ja bi je pustila još da porudi. Ja baš onako volim kad je pita rumena, što bi rekli, kad navuče brkove, tako kažu. Ali moji nisu ljubitelji. Izgorila ti pita, a u stvari nije izgorila, ona je samo onako reš. Evo je gotova. Pokrit ćemo je malo sa čistom krpom, čisto da ova korica malo omekša. Dakle, danas nema u upotrebi domaćeg kajmaka kako bi svima olakšala pripremu jedne dobre, kvalitetne domaće sirnice. Eto, iskoristite priliku, naučite napraviti jufku i napravite sebi svoju pitu. Kakva je, takva je, poješćete je sigurno. Drugi put će opet biti naravno još bolja. Eto, ako vam se dopada recept, lajkajte, podijelite, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!